अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में मेरे एक भाई का सवाल था, कारी साहब, जब किसी के ऊपर रिज्जत हो जाती है तो उसका इलाज क्या है, और साथ में उसने दूसरा सवाल भी पूछा कि जो बार बार जादू हो जाता है उसका इलाज किस तरह से है। तो मुझे कभी बड़ा अजीब लगता है, मैं बल्कि मुस्कराता भी हूँ ऐसे लोगों पर जो लोगों को दूसरों को सादा समझते हैं। अच्छा, ये जो भाई है, जितना मेरा तजुर्बा है, ये मेरे ख़्याल में शायद अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि गैब का इल्म तो मेरे अल्लाह पाक को है, लेकिन जो तजुर्बा है मेरा कि ये भाई आमिल है। दूसरों का जब ये इलाज करता है, इसके ऊपर अपनी रिज्जत हो गई है, या फिर इसका जो तरीक़ाकार है वो इस तरह से है कि जब इसके पास कोई मरीज़ आता है तो इसको आगे से पता भी नहीं होता, क्योंकि ये किताबी एक आमिल है। किताबों से इसने कुछ वजीफ़े देखे होंगे, पढ़े होंगे, ये यूट्यूब की दुनिया से इसने लोगों के देख के इलाज शुरू कर देते हैं अक्सर लोग। तो उसमें क्या होता है, जब इनको समझ नहीं आती तो फिर कभी किसी आमिल को फ़ोन करते हैं, कभी किसी पीर साहब को करते हैं, तो उससे फिर रहनुमाई लेते हैं। अच्छा, उससे जब पूछ लेते हैं तो फिर आगे लोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनके ऊपर रिज्जत हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक अपने दादाजी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा हुआ था, पीर जाफ़र अली शाह साहब के साथ। मैं उनके साथ बैठ के प्रैक्टिकल काम करता था मरीज़ों का, तो तावीज़ वगैरह बनाता था। उनके पास एक लड़का आकर बैठता था, उन्हीं के मदरसे का था। मतलब जो मेरे दादाजी का मदरसा था उसके अंदर वो पेंट वगैरह करता था, मेरे उस्ताद जी के मदरसे में दीवारों के ऊपर। तो वो अक्सर उधर से जब काम से थकता तो वो आके बैठ जाता था। वो कहता, जी साईं जी, मैंने यूट्यूब से देखकर फ़लाँ की हाज़िरी कराई है, फ़लाँ का इलाज किया, वो भी ठीक हो गया, मुझे बड़ा शौक़ है जिन्नात का। तो वो सर उसका खा जाता था दादाजी का। मैं एक दिन भी सुनता रहा, 2 दिन भी सुनता रहा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है कि कोई भी हमारे बुज़ुर्गों से इस तरह बातें कर रहा हो, और वो भी जवानी के आलम में, और मेरे बुज़ुर्ग खामोशी से इस वजह से बैठे हुए थे, उसको पता था कि ये इसकी उम्र नहीं है, ऐसा नुकसान करेगा। तो क्या हुआ जी, मैंने उसको जब 5-6 दिन गुज़र गए, 5-6 दिन के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा, जी आप मुझे एक बात बताएँ, आप मुझे अपनी बीवी का हाल बताएँ। तो जब मैं ये कहा तो उसकी आंखें फटने लगी। कहता है, कारी साहब, मेरी बीवी का आपको कैसे पता है? मैंने कहा, आप इस बातों को छोड़ें, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। कहता है, जी वो तो कभी उसकी टांगों में दर्द होता है, कभी वो चिल्लाती है, चीखें मारते, ऐसे मामलात। मैंने कहा, खबीस, जो तेरी बंदिश है, जो तेरी रज्जत है, उसके ऊपर असर कर रही है। आप तो इधर से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं ना, आपने किसी से सीखा नहीं, आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं। गालबन वो किसी बहुत बड़े पीर साहब की वो वीडियो देखता था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो अक्सर जिन्नात की हाज़िरी कराते हैं, वीडियो में वो दिखाते हैं। तो मोहतरम सामीन, अब वो क्या हुआ, वही लड़का शाम को मेरे घर पर आ गया। कहता है, उस्ताद जी, खुदा के लिए मुझे अपनी शागिर्दी में लें। मैं बड़ा कुछ कोशिश कर रहा था कि, लेकिन आपके बुज़ुर्गों ने मुझे कोई राज नहीं दिया। मैंने कहा, हमारे बुज़ुर्ग वैसे ही राज नहीं देते आप जैसे बेवकूफ़ लोगों को, वो सिर्फ देखते हैं कि ये किस पानी में है, इस वजह से। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि आप मेरे सामने मेरे बुज़ुर्गों से ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शागिर्दी में भी आया। उसने उससे पहले नुकसान भी काफ़ी उठाया था, अब वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। तो मोहतरम सामीन, जो मेरा पैगाम आपके लिए है, अगर आपके ऊपर भी ऐसे मामलात हैं, आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, इसको मज़ीद चलाना चाहते हैं, इस फील्ड पर काम करना चाहते हैं, तो आप मुकम्मल यकसुई के साथ इस काम को सीखें, तुक्के ना लगाएं। मिसाल के तौर पर कभी आपको ज़रूरत करी, आप मुझे फ़ोन कर लें, किसी दूसरे को फ़ोन कर देते हैं, तो इस तरह से कभी आप कामयाब नहीं होंगे। जब आप देखें, वो कहते हैं ना कि मैं लजपालां दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। जब आप किसी का लड़ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर कामयाबी मिलती है। अगर हमें भी कुछ कामयाबी मिली, इसके पीछे भी यही है कि एक जो हमारी लड़ी चलती हुई आ रही है ना, अपने असातिज़ा की, अपने ख़ानदान की, तो हम भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। उससे जब टूट जाएंगे तो मैं जितना बड़ा आमिल हूँ, जितने बड़े मेरे अमाल हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। खैर, ये तो एक तहमीद थी जो मेरे समझाना मेरा मकसूद था आपको, कि आप इस तरह से काम न करें, आप सही तरह से अमलियात की शोबे में आएँ, इस अमलियात की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि हर कदम के ऊपर कांटों का रास्ता, आप इस तरफ ना आएँ।
تو ابھی اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیا. یہ مختصر میں آپ کو علاج بتاتا ہوں لیکن بہت زیادہ پر اثر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بندش کے اثرات ہو چکے ہیں یا رجت کا شکار آپ ہو چکے ہیں یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، یا آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کی بیماری کو سمجھ نہیں سکتے، وہ یقیناً رجت کی شکار آپ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے محترم سامعین، استغفار آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ درود پاک کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور آپ اس عمل کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی میٹھی چیز بچوں کے اندر تقسیم کریں تاکہ اس کے جو معاملات ہیں اللہ کی طرف سے بہتر ہوں. اس کے ساتھ آپ نے چشمے سے ایک گھڑا پانی کے لینا. اگر چشمہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی دریا سے صاف ستھرا پانی لے لیں. اگر دریا کا پانی بھی صاف نہیں ہے تو آپ کسی مسجد یا دربار شریف سے پانی لے لیں. اگر ہو سکے تو 7 مسجدوں کا پانی جمع کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اس کے بعد محترم سامعین آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر کوئی دوسرا اس گھر میں کر کے اس کو دے سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن عامل کو اس میں اجازت نہیں ہے. ہاں اگر عامل اپنا علاج کرنا چاہتا ہے وہ پھر مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اس کی کنڈیشن دیکھوں گا کہ کس پوزیشن کی رجت اس کے اوپر ہے، کیا معاملات ہیں پھر. اور دوسرے جو عامل آگے لوگوں کو علاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس عمل کی اجازت نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہر فرد اور انفرادی طور پر ہر کسی کو اجازت ہے، اپنے لیے اپنے کسی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو پروفیشنل کے طور پر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے میرے اس عمل کو. تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی جب آپ پڑھیں گے ولا یعودہ حفظہما یہ لفظ آپ پڑھیں گے تو اس لفظ کو آپ 7 دفعہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ آپ سورۃ اخلاص شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ آپ سورۃ الفلق شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ سورۃ ناس شریف پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں گے. پانی آپ پئیں گے بھی صحیح، اس مریض کے اوپر ڈال بھی دیں. اگر آپ مریض ہیں تو آپ اپنے اوپر آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں. صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمارے اس چینل پر البرکت ٹی وی پر ایک وظیفہ پڑا ہوا ہے، جادو جنات کو گھر سے ختم کرنے کی مکمل پڑھائی تقریباً 14 منٹ کی ہے. تو آپ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ صبح دوپہر شام میں آپ اس کو ضرور سنیں. یہ 11 دن کا آپ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اور رجت کا جو بھی شکار ہے میری بہنیں بھائی سب نارمل ہو جائیں گے، پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد آپ جب 11 دن ہو جائیں پھر آپ کوئی میٹھی چیز بنا کے بچوں کے اندر تقسیم کریں. اچھا اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ ہر کسی کو میٹھی چیز کا صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میٹھی چیز کا صدقہ عملیات کے اندر کیوں دیا جاتا ہے، اس کے کیا فوائد ملتے ہیں اور کیا اس سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اس بھائی کا سوال دوسرا تھا کہ بار بار جادو ہو جانا اس کا علاج کیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بتاؤں گا. اتنی دیر تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح کام سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.